बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी हर एक दुआ कबूल हो? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अल्लाह पाक को उसके नामों से किस अंदाज में पुकारें तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेगा। क्योंकि ये अंदाज ऐसा अंदाज है कि जिससे खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी है। और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अल्लाह के नामों में कितनी ताकत है, इन नामों को पढ़ने और याद करने की क्या फजीलत है। इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह जल शानहू के जितने भी अस्माए हुस्ना हैं वो सब के सब उसकी अलवाहियत और रबूबियत और शान अज़मत व रिफ़ाअत, कुदरत व क़ुव्वत, नुसरत व हिफाजत, मोहब्बत व हिदायत, शफ़क़त व सखावत और उसकी सिफ़ात पर दलालत करते हैं। इन तमाम अस्माए हुस्ना में लफ्ज़ अल्लाह इसमें ज़ात और बाकी अस्माए सिफ़ात हैं। जैसा कि खुद कुरान पाक में इरशाद हुआ है, फरमाया वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसे तमाम खुली और छुपी बातों का इल्म है, वही रहमान और रहीम है। सूरा अल हशर। यहाँ अस्माए हुस्ना में लफ्ज़ अल्लाह को इस्म ज़ात करार दिया और मौसूफ बनाया और दूसरे अस्माए हुस्ना को सिफत बनाया। फिर अजीब बात यह है कि उसकी अजमत उसके हर अजीमुल शान नाम से साबित होती है। दोस्तों, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नामों के बारे में भी बात करेंगे और आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ भी बताएंगे कि जिस दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसके नामों के वास्ते से पुकारा करते थे। लेकिन इससे पहले आपको एक बुजुर्ग की प्यारी सी गुजारिश बताते हैं। वो बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह को उसके इन सिफाती नामों से ज़रूर पुकारो जो अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाए हैं, लेकिन उसको उसके इस्मे ज़ात से ज़्यादा पुकारो और हमेशा उसको अल्लाह ही कहा करो, खुदा ना कहा करो, क्योंकि अल्लाह वो नाम है जो किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। कोई इस नाम को अपनी तरफ मंसूब नहीं कर सकता। ना तो आज तक किसी ने अपने आप को अल्लाह कहा और ना कह सकता है, क्योंकि अल्लाह वो नाम है जो यकता नाम है और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। जबकि खुदा कहलवाने वाले पहले भी बहुत गुजरे हैं और दजाल के बारे में भी आता है, वो अपने आप को खुदा कहलवाएगा। लेकिन अल्लाह ऐसा नाम है कि ना तो इसको किसी ने अपने साथ निस्बत दी और ना दे सकता है। दोस्तों, इसलिए चाहिए कि अल्लाह को उसके उसी नाम से पुकारा जाए और साथ में उन नामों के साथ जो अल्लाह के सिफाती नाम हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला जैसे अपनी ज़ात में यकता है, इसी तरह से अपनी सिफात में भी यकता है। उसकी जो सिफात हैं वो सिफात किसी और में इस दर्जे की नहीं हो सकती जो अल्लाह में है। दोस्तों, आपको कुरान और हदीस की रोशनी में अस्माए हुस्ना के फ़ज़ाइल के बारे में बताते चलें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुरवी है कि रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, यानी 100 में से एक कम, जिसने उनको याद किया या उनको पढ़ा या उनके मानी जाने और महफूज कर लिया, वो जन्नत में दाखिल होगा। दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू की इबादत व मारिफत का जज्बा और हौसला इंसानी फितरत और तबीयत का खासा और एक हिस्सा है। यही वजह है कि इस दुनिया के इंसान ने अपने खालिक व हकीकी मालिक के वजूद को देखा तो नहीं,
لیکن اس کے باوجود جب کبھی اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو عموماً جبین انسانی میں سجدہ شکر مچلنے لگتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس ان دیکھی غیبی ہستی کا شکر ادا کرے۔ اور ایسے ہی جب کوئی ناگوار حادثہ پیش آتا ہے تو انسانی ہاتھ اسی نادیدہ ذات کی طرف اٹھتے ہیں اور آنکھیں اپنے عجز کے اظہار میں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ جل شانہ کے بہت نام ہیں اور تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ اسی چیز کو قرآن پاک کی سورہ الاعراف میں اس طرح سے فرمایا گیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سورۃ اعراف۔ اور حدیث میں اس اجمال کی تفصیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعداد 99 ہے۔ جو شخص ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے 99 نام محفوظ کر لے، یا ان کے ذریعے دعا کرے، یا ان کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرے، یا ان کے معنی جان کر عمل کرے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی کا شکار ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں ان قریب بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180۔ دوستو، نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے ذریعے مانگنے کا حکم دیا ہے، بلکہ روایات میں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو وسیلہ بنا کر مانگنے کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا ملتی ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ناموں کے وسیلے سے اس سے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوق میں کسی کو سکھایا، یا اسے اپنے خزانہ غیب میں مخفی رکھا۔ پیارے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے معلوم ہوا کہ جب اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کے ناموں کے وسیلے سے مانگا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ اس دعا سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا میں ذکر فرمایا کہ ان سارے ناموں کے واسطے سے میں دعا کرتا ہوں جو مخلوقات کو سکھائے گئے ہیں، اور ان ناموں کے واسطے سے جن کو مخفی رکھا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے ایسے بھی صفاتی نام ہیں جو کہ ہمارے علم میں نہیں ہیں اور وہ ہم سے مخفی ہیں، لیکن اللہ کو زیب دیتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کی ذات ہے ہی وراء الورا ذات۔ جتنے بھی اس کے نام ہوں اس کی ذات کے لیے کم ہیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان اکٹھے ہو جائیں اور کائنات میں موجود تمام درخت قلم بن جائیں اور کائنات کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور یہ تمام انسان اللہ کی ذات کی صفات کو لکھنا شروع کریں، تو ممکن ہے کہ یہ قلمیں گھس کر ختم ہو جائیں، یہ سیاہی بھی ختم ہو جائے اور لکھنے والے تھک ہار جائیں، لیکن وہ اللہ کی صفات کو بیان نہیں کر سکتے۔ دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگیں اس سے اس کے پیارے پیارے صفاتی ناموں اور اس کے ذاتی نام کے واسطے سے مانگیں، اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیاری دعا مانگی اس دعا کو بھی یاد کریں، اور جس انداز سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی
उस अंदाज से अल्लाह पाक से दुआ मांगें, फिर देखें कि कैसे हमारी दुआएं कबूल होती हैं। याद रहे कि जो तरीका, शराइत और आदाब हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाए हैं, हम उनकी रियायत रखते हुए दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमारी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए, इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालात के जवाब इस्लाम की रोशनी में हम जरूर देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आने वाली वीडियो तक हम आपसे इजाजत चाहते हैं। हमें भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। आमीन।